بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، kwezi wa Komor mlio haruma zintanatsa za hii dunia, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kama kawaida, rahani jadisa hizi habari zangu za usiku wa leo uno handani do rehemu ya mamartir wa hensi hatu wakawaliwanilia ya demokrasi nji harumansi hatu yabo handani limuangu bwana dimna mchi limwanashi wangu wadili limwana ma Said Adam limwana ma Hamada Gazo limwana ma Faisal Abdurazak mwana ma Salim Nasoro nani mwana ma Muti nguna warehemu ya walaze bahanu wema insha Allah ta'ala. Ya bili dohum bushiriani wa Komor hanyuti pia idi njema ya khair ya baraka ijoka na khairi nensi ya hatu insha Allah ta'ala. Riswali idi za saya rikane muo na unono na daula ya haki insha Allah ta'ala. Itso hali yabu kwezi wa Komor tijabanu lewin ni jembabi nje ni tafsir yezenrongo ikao woyi Mohamed Abdou ufanywe hazi ya procureur de la République wa Komor, yaliyo tena ufanywe hazi ya commissaire wa gouvernement harumai security ya hens banda mirongo mijiro ya yamba ikaonda bonjo yandisiza umrongo mziro ya wamba dosubuti yambe ukaya gabo organisme ya kiteroristi liyo armamasiwa umrongo mziro wabili ya wamba dohamba ukaya organisme terrorisme inu wakahanza waribeheva la Rwanda, yani de aferi ya hima utu ne mauti zajiri yomirongo mijiro sha mtswamini ukaya Mohamed Abdou ufanya hazi ya uprocureur wa hensi hatu gushindu hata na bahi mirongo hiyo yabo izo ndo shida nifanye anjoeleza mbabi ya genese
yaho mrongo wa Rwanda rukaya ya mfumtanu yaho mwezi wa Avril ikande le 6 umahashiwi na majashendana na mingoshendana mine wakabunjiliyeho Dar es Salaam iho Arusha de bunjilole hisa ya rais wa Rwanda hakane avion yahe Falcon 50 ikao hakauparwa Juvenal Habyarimana hapashia haruma avion yahe daine generali wahe na wandu wasaya ikao wao Matutsi wapashe avion hiyo wakaya tena ni rais Burundi hakauhari wapashia harume Falcon 50 yahe wawasili harumaye espace ya Kigali wala wa misili mbili za la warma ka militaire zireme za mvio hizo rais Juvenal Habyarimana hafariki nani rais Burundi nani general Nondu wakabo kao wenji wakamatutsi yaweza jirindi le fitina lija yonesa ukaya walade mautu ruwabeheze ndogozila shaba hainu ngazamba wando zifanya sazi Juliana shaitide muhimu ya video shamonjo nionese gravite de bunguo la chilo wandu wa hafarmansi wandu wa uwaya zikwi wa hafa urenga example amanti ya hatu utiendo wa mada yesu abo tikanzani ile Zimbabwe Genèse ya hesendogo c'est des milliers même des millions je peux dire wafariki ukaya procureur de la République ya renge mirongo hamandi yo ya subuti ya ritol ya towe exemple shabo haina mwanadamu mwenzakili yo jifasiria eba ngarando rifanywa emana hindi hasibabu kaya gamdo nsamihi shay procureur lubanu Mohamed Abdou mvuli wa Azali Assoumani yabundo kangara ndo lifanywa e kamdu hasubuti hambakain organisme terroriste abombu jua ile jawabu joka huje kamda parisiwa Marekani na Faransa na imo wandungwa beho Guantanamo mdu ya deklare wa terroriste ye hukuma yuka nene abudu ulinda ukala leo yinu Azali Assoumani ne serikali yahe wanzofu mewando hasibabu ya ukaye ngwaju wao yelu hatwari kensi ya hatu ya pendomor ke jatolwa tifanya video ngio na mahamiraru saba kama depute wa Kabala ikaulazimu ke wafanya artikli ya honesa hau ya utowa ya pendomor armanti hatu tika etena shatsa inungu na jalier tijaru miliwayo hotowa ye exemple yahe ya Rwanda
ya Juvenal Habyarimana naeleza banu iyo dezenrongo zilo harumwe paradigme ya azali ya sumani e paradigme dai haueleza lomo paradigme ndoelewe ngamtsogorenga bujitsa inu yona mafura mengi alafu bona mnapuzi mnapuzi wala yunde paradigme iko patiziwa yuni homenje. C'est ça le paradigme. Baso twani hazali yo dialoniyo e mana hindi alone zenongo hizo mana hindi le puzi lazali asumani lilutsoni ya harumwe servo ya fikirio exemple amade yini e mana 2021 azali asumani hahisa harambua konjwani panokiri azali timrujeshia azali asumani timrukoro jedingoni yabu yeye azali asumani hazumania hindi wakati kao wanzuani kwa nakubali yabu yeye azali asumani hadhumania yaritambue na hiyo getongolo lana hama fotokopi ya Habyarimana na inu ya jamba ikanza ikaye haruma ya aeroport ya wani ila ya Habyarimana ikafumsan en avril ya wani ikandi ikamfumne le 21 avril yani gena kukontia tofikirimbi hata wasuli daraja mani yoto fanya kopikole ilanviyo inwanviyo senario za utambuwe masiwa uja yarambiye ukaya yemdu ya balium koba wakana hirusha mba haribombo artisanal hatu zirwaye chekati pashie ya bilwaye nzahe ya sheikh yemdu ya mba bala bombu hausa kilora bombu itozirwa bwaka itipashie mdu balenzahe mdu kazingarwa hawima na hindi niambilwa tipashie hauma na hindi nomkoba abati uvahiziwa yabo fasirabo hindi yabo police de frontière wa jwe shaka buhari prasbe bagar tungo nezen rabo na sigari juwao kambo artisanal yi composé handrogo biliar me bombe gabo système de déclenchement gabo yi système de mise à feu hala farme système de déclenchement voka hindi voka swaba kesaya hawa ki téléphone yabo ça veut dire quoi ça veut dire que on doit au téléphone chajizo rogo za scenario za mswalata za nrabo police de frontière mzia soemdo atipashene ne koli ya himdo mzima oi kamtumzia le 21 avril shabaki hata 21 même ngem na behadisi za mswalata erangu le 21 avril hata le 21 même mwezi wa kamili wajirino kwa hindi kamkaradhi maransi mana hindi ni yemdo atubahiziwa ikawa kana yemdo abelumko bakajabahizi kajapashi mana hindi ni ikati mrude mkobe wa wazilwa yabo wendi garjuzi sao iwajua ishako buhari ebana utumzia hindi ragule 21 avril kamdansi zenrabo namkeradhi
Non, namrenzi kwezi tijamua wanru tena, c'est pas normal. Fanya scenario za nrabo tsona mfuvi namkeradhi kanga mwenkanso mwefikiria tata mwefikiri scenario mwesoma na jao na mdojweza geneze yaeze ndongo non namrete scenario zino da c'est pas normal procureur wa kamili mfanyo hazi au procureur wa kamili de la république so para ma journaliste ujambe mswalata shejo na nzona ambi government na wa siasa wa maana lunaezi hasubuti haparema journaliste mahuwa hensi da mashelezizo zavira para ma journaliste hajahadani hajarambia ukaya mustadran vice president le garilahi lirema bali 15 litotwa watina kahabalia ye numero ya gari watina kahabalia marki ya gari watina kahabalia couleur ya gari watina komndo hapaona le gari ujua biondu mswalata karadhi maleziranikiwa tunasuna bikao mnafiki besha kao mnafiki sasa butin zambi shau mnafiki yohadani fanya zabili subuti upare ma journaliste wansi jo subuti wami ukaya gabondu wala wazisi waoneha wabala zononde wajapwa mdo mhono ebo wabu vumaona wandu wabala zononde wajaona fijo kamwazia karadhi swalata komba tena subuti malezina nikiwa jena bikawe mnafiki beshe kawe mnafiki sasa subuti nzambi yararu ni hochedi zao procureur karadhi pare ma journaliste jowa hents subuti wambeka faiswali halawa pirizo haroha habiri majeishi ende kadaya ni hajia habuliwa ende akazafanya kudeta mswala takomba ndabo nguvu uranzi no sina subuti na bika mnafiki mali zinanikiwa basha kawe mnafiki sasa subuti nzambi kejatosha ndwaezi vamana wansi paretse na majournalisti wahensi atu jo wahensi wahambe kale badala wani wavurizwa mizumari wanzwa eklate kartua na mndu kartua na wadu kartua na hindu kuranza unafiki basa subuti unahambe kawa mnafiki hema lezina nikiwa basha kawa mnafiki karadhi mamedabdu basi ngozi mga zilisao baba siona titi sisi malaba jokaze taji ya leo uripare ma journaliste jo wahensi utoe mafoto ya noir et blanc wakati kao ngasarbe karne ya mengomili na mweja en 2020 kabaje ya portable ya noir et blanc warupia leo gona portable za couleur warenga mafoto ya couleur kabati mtu warenga mafoto ya couleur shausana hata mafoto yarengwa usana kwenda wa imprime harmo noir et blanc ujobaliye ujori hadaye macho etukawa imprime ya couleur ijaro unaweza nongoza kweli
chawa do imprime no kabati foto la noire blaba hain karadhi sasa pia uritar mataradudi uribadilize nyiwengwe Mohamed Abdou banu gofanya hazi au procureur wa NC Hassan sabaka au procureur gofanya hazi au procureur shabanda ule winu zendugo zinu pia karadhi banu kuti procureur kutsufanya hazi ya procureur de la République usango fanya hazi procureur de la CRC gofanya hazi ya procureur shawahiri de parti ya Azali Assoumani CRC ou de procureur wa CRC karadhi basi zinu pia tizema bohadani 2021 inde ture wanzuani Azali Assoumani kana ureje dingoni wanzuani kana ureje dingoni yabo kabatinzia ejuka henda ngarendo arma crash hasonga mi convaincu ko wanzuani kwa na kudali walwe pia walonzuani le winu ikawa unoa pia ze Sarkozy ze Medjafari walwe mana wope wajoke makandida wajojiba kama president de la République shawati kanembeza hazeli zonrabu wopia mamhabiyo fatuzo na opposant chato maonzuani walwe zima dawe na wao ngamhulabiyo wopia wajonzake makandida heni mbuso baka kujovotewa Basama bio kaya inferi ngo juko kanziro hasoko na ushinda donc abonga obligé on ritaba zarwe masiwa ya boda bona nzona bika bwana mawanzwana azaliwe timbujo rije dingoni hasa trace playa hasa harambuwa na nido ujua ukaya na mfikiri mjukaya Azali Assoumani kana hura tutsambaze masiwa yarengeshe siwa shangazi jamengo nzo shandisi ashoche kana hura shaka za urende shamwa biyunika kana hura na iyo hatwarika hamba kuzifanywa zali ya hatwari iliyo ndai ni mweshediziza ni tujoni jarma pia jibonzwani Danyujo ukale une administration ya Comore. Il y en a à peu près 55% ce sont des ingénieurs ou alors une administration. Ça va 55% ce sont des ingénieurs qui sont dans l'administration. Azali Assoumani zefikirazai ya bungo nzarambio ya mengutondo muhazini wa pia ngojwa tarama meli. Ya wabahiza warije nzuani. Na ilobe aljuka nzuani ikawa pia wareje nzuani zoga mi convaincu abaha inu he exemple inu ya Juvenal abi Riamana ya itowa tatselewa basi kama mzoni mwambieni bo nzuani mtikiri mjarma piesh il est capable Azali Assoumani ya urenga 55% wa hewa ndo Allah harmo fonction publique leo beka kwa nzwa na mwisani ya maka ya dhani kago jorenga cheso shenga jarume na bwelo hindi yoda yatse na juja jirinzwa hasonga mjokaya kamna mshe amnibondo wao karjua na wajuka problem ya bilitse na mrambuo tena bwana manzwani mtinjari mwe piege ya Azali Assoumani riwane rimtowe sharti njerma piege rimanisiwe masiwa ya bililo kanga tumjo kaya harumweze commerce zilionga zija ni mwechelezeni nro tijonja harma piege ngafanywa exprès ngabo commerce formel na commerce informel e commerce informel yonda yi yodo kalewe yinu haruma ngazija namna jiriyo mwelewe dokale winu wingi wa huwa nzuwani wafanye commerce informel chida wanu wa wajiri nyumba walibao patato huko tena problem shaga wenu wanukao
wafanyao ze containers za Dubai zija wadwarenge angari nzima mahala wajiri wenji wabala mabruweti wadohuza to renge wala kawo ko tuliba patati ko tuliba hindu basi wao waudolone 70%, je dis bien 70% ya e-commerce ilonga zija yabona mshele mtijoni harwe piège azali yasumani woi kanahura ya wata haruma meli ya bena mwenzani pia yofre kwa na ushinda wejanjua ni lobaya haso kwa loshinda huzeze ize marchandise zao na mfikiri sijarba piège manisi yormasiwa na rifikiri aba inunga jordo mtwali engo nzoro hindi exemple to inunga nzoro hindi yabo sasa mtwali udo mala nzo yaje parce que ngu juo ka 2021 ka hanzare ka kajanza gwanzwani kwa nakubali gwanzo turi hao na ikana ushinda na ikana nzalawe ujo tabaya ujo rimanisa ana tanda ya divise dhani kago jo shidarengeshe si wachangazija ya shirume ya to nzwani wenzao hamade heli swali ya Zambia hamade heli alimhaji ya Zambia hamanu wana ma wasawa Zambia izo kweli hiyo de paradigm ya zali ya sumani ya tungo hii fikira tabahaini parce que sahara bua yabo tikabeba biyo wanama wanzuani na konzani mshelizeni mtanabahi nonono tanabahi rifikirindo wandu ambao confederation wandu ambao jao na mfikirindo zinahamba banu yode makarani dawa bahainu et communauté internationale wakafanya za korza 2001 warambu wazinu pia waja wahantukaya ye budget hatu ya Komoria maha yo 120 milliards de francs comoriens 120 milliards yo de budget maha ya he Komoro minimum yewa fanyaje communauté internationale yo de lazimu ka rangu 2001 ngasifanywa sha rangu 2001 rangu Azali rangu Sambi rangu Ikililu rangu Azalido kabati mbuzifanyo sasa jokeze nugo jozifanyiwa kazaje do par les confédérations jamais de la vie chaque personne n'a appliqué bokaya leo yinu et communauté internationale rangu warihanti za ukaya gasi na budget ya Komorio 120 milliards wahanti ukaya ngazija nganyinya 33%. 33% ya 120 milliards, yo combien? Yo 39 milliards 600 millions. Et ma pesa ya yo, e kai karengwa, yanikiwa e gouverneur de l'île autonome. Yangazija, hanikiwa, hafanyezi hazizai. Yangazija jokai da sawa. Et kale oyinu, il a 29% ya hantizi wa wanzuani. Et qui fanny au 29%, vous savez c'est combien? Harma 120 milliards. Ils ont combien? Ils ont 23 milliards 316 millions. Iniki wa gouverneur mzouani. Harengeze génie politique, ne m'en intelligent wa mzouani wa kanti wa fikiri et mzouani ijoke ibasauha. Wa mwadi wa hantizi wa 8%. Et kawa leo inwe 8% hiyo yoga represent yo 4 milliards 566 millions 720 000 waniki wa gouverneur Mali e Mali harengo wandu wafikiri watendo ngonziani ijoke basauka halafu gouvernement central wakemaure kaiti ngwa on 30% ya baki yo ça représente combien 52 milliards 517 millions 280 000 le gouvernement central kijajotosha le gouvernement central ijotosha yani yinu de muhimu lazimu riwanili yebo wanzuani ukaya e gouverneur ujo vote wange autonome yani ko budget ya ndese
yongizwa mwezi accords za 2001 chaque fikira za confédération au fikira non c'est pas ça tsikiriri hadaliha nafahamu zodi zo azali ya renga yo problème aduka ujete nzuani parce que azali wenge capable ya urenge 55% ya administration ya waregeze nzuani nge capable ya hondo fanya commerce hula ya waregeze na yo crise joka nzuani na fikirindo wanama wa nzuani na fikirindo nyumba nzani nga mjuwao mimi nga mjuwazo mu mzuani wakomoro tikanzani bieni mbabi hiyo Tanzania ndese ni letse pardon armai video yinu shantu kanzani mshelizeni mbabi hizo ndo hizo hautimizi ngamma bionuka ya tishia leo yinu ye video ya ubeidi mshagama Facebook FM par rapport à homo nje ze poto za usiwa banu zinuka zina uransi ze jao na ja tishia pia banu simambia ni ndogo nzima yentia hatu kaina uparo pangayo kena uparo kana ndogo jema kena uparo nda usoni kawendeso ye serikali azali asumani yabo rufanya henazofanya rimekarte yode nongo elazimu sonti piari kenio shaze problem zo kaza parolawa eka azali asumani nge haruma yezi gwendeso person kabats nduzu dabahani simwabiani duzibanu tika rakofanyia appel de Paris simwabiani kaya teshele ya chanteur tola zao congolais ekawo no serikali ya liba ministri ya haubo bobeidi utishagai haswa ma ministre makadavere et ma député owa makadavere et cour constitutionnelle ya et cour suprême owa makadavere et ma directeur ya pia makadavere et ma procureuri makadavere yabo ntike jodaje wonti pia makadavere woza ode hazel jibodila kadavere basi dao pia makadavere. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona natane kam gwabenzi.